part of video for today asynchronous lecture. Okay, tadi saya dah explain dekat you all apa maksud a periodic function kan, and apa maksud series itself. Okay, so sekarang ni let's have a look at the example. Okay, let us have a look at the example because saya cakap tadi Fourier series ni adalah a combination of cosine and sine functions, alright? Okay, so kalau you tengok kat sini, the graph that we have over here is alright, the graph yang kita ada sekarang ni adalah cosine and sine functions having the period of 2 pi. Okay, so yang atas ni sebenarnya, okay, dia punya graph ni tak nampak. Okay, this is cos. Okay, graph ni adalah cos x, cos 2x, okay, and this is cos 3x. So kalau you tengok graph untuk cos x, okay, this is one period ya. One period dia adalah 2 pi. Okay, one period dia adalah 2 pi. Yang ni pula adalah one cycle of, okay, one cycle of sine function. Okay, sine x. Okay, and if you have a look here, okay, dia punya period juga adalah 2 pi. Okay, dia punya period juga adalah 2 pi. Whereas this graph pula, dia punya cycle, dia punya graph ni adalah cos 2x. Okay, kalau you tengok kat sini, this graph pula dia adalah cos 2x. Apa beza dia dengan yang tadi adalah, apa dia yang beza dengan tadi? Yang ni adalah cos x. Okay, sin x cos x. Yang ni adalah cos 2x sin 2x. Kalau yang tadi within one period of 2 pi, kita ada one cycle, kan? Tapi yang ni, okay, as you can see, okay, dia punya pattern ni macam ni, dia punya cycle untuk cos function. So as you can see, for cos 2x within 2 pi, kita ada berapa cycle? Kita ada satu, this is one cycle, kan? And from 0 to pi, we completed one cycle. And from pi to 2 pi, kita ada satu lagi cycle. So meaning that within 2 pi period, we have 2 cycles. Jadinya it takes about how long for us to complete one period kat sini? It's only period kat sini hanyalah equals to pi sahaja untuk for us to complete one cycle. After that, it will continue with the same cycle for another pi period. So maknanya kat sini within 2 pi kita ada 2 cycle. Sama juga dengan sin 2x kat sini. Kalau you tengok kat sini, sin x dia punya one cycle from 0 to pi, dia macam ni kan, atas turun bawah. Okay, for this graph from 0 to 2 pi untuk sin 2x, to complete one cycle, naik atas turun bawah, it just take us a pi period. So maknanya dari sini ke sini, our p is equals to pi. So from pi to 2 pi, dia lengkapkan lagi satu lagi cycle, a new cycle. Nampak tak? Nampak kan? So this is another cycle. So the pattern it repeated. Maknanya kat sini kalau I ask you to extend for 3 pi, for 3 pi maknanya dia akan jadi macam ni. Dia naik atas, turun bawah, naik atas, turun bawah. It completed another cycle for p equals to pi. Boleh faham Alright, then let's have a look. Kalau yang ni pula 3x. Okay, saya rasa semua orang dah faham lah sekarang ni. Kalau tadi within 2 pi kita ada 2 cycle. Kalau 3x, cos 3x maknanya dalam 2 period, 2 pi, we completed how many cycles? 1. Okay, from 0 to pi over 3 kat sini, 3 pi over 2 pi over 3. Okay, this is 2 pi over 3. And then daripada sini ke sini, okay, we completed another cycle 4 pi over 3. And then the third cycle from 4 pi over 3 to 2 pi, we completed another cycle. So kita ada 3 cycle. 3 cycle ni semuanya dia repeat the same pattern. Boleh faham Okay, the same goes for sin 3x. Within 2 pi period, maknanya dia ada 4 cycle. 3 cycle. 1, naik atas, turun bawah. So this is from 0 to 2 pi over 3. And from 2 pi over 3 to 4 pi over 3, it completed another cycle. And, sampai sini je.
And from 4 pi over 3 to 2 pi, another third, then another cycle, which is the third cycle. Alright, so maknanya kat sini, kalau you ada graph kan, sin nx or cos nx, n ni akan memberi informasi kepada you berapa cycle that it will be completed within the period of 2 pi. Okay, dalam tempoh 2 pi tu berapa cycle it will be completed. Maknanya kalau kita kata sin 3x, and it is known to us that within 2 pi period kita akan ada 3 cycle. Alright. Okay, so kenapa you nak faham benda tu? Because dalam Fourier series, okay, we have the series that we will be obtained will be combined a series of A0, okay, dia punya perkali tambah dengan A1 cos x tambah B1 cos x tambah A2 cos 2x tambah B2 sin 2x. Maknanya ni dia akan repeated lah. Next is A3. I think kalau you tengok ni, kita akan boleh faham lah. Dia akan proceed with cos 3x tambah A3 sin 3x. Lepas tu dia akan tambah lagi dengan A4 cos 4x pula lah. A4 cos 4x tambah dengan A4 sin 4x dan seterusnya. So nak dipendekkan cerita, kita buat je AN cos nx plus BN sin nx, where n begin from n equals to 1 up to infinity. In what follows is, kita akan dalam sekarang ni saya assume semua orang dah boleh faham apa itu Fourier series. It's a combination of sine and cosine series or cosine functions. Dan setiap cos tu kat depan dia ada perkali dia, which is for cos series we have perkali an, and for sine series kita ada perkali bn. Okay, and then jangan lupa kita ada a0. A0 ni sebenarnya adalah when n sama dengan kosong. Untuk sin, kenapa a? Kita fahamkan a ni adalah perkali untuk cos and b ni adalah perkali untuk sin. Kenapa ada a0 je, b0 tak ada? Okay, kenapa ada a0 je, b0 tak ada is because a0, we know that this is for n equals to 0. So we have cos nx. When n equals to 0, we're going to get cos 0, right? A0 cos 0. Cos 0 is equals to 1. Kan? Dah beribu kali dah saya bagi tahu, dan I'm sure by now you all pun dah boleh ingat. So that's why we have A0 alone, because cos 0 is equals to 1. Kita sebenarnya ada B0 sin 0. However, sin 0 is equals to 0 turn out to be B0 or B0 ni pun gone, everything become 0. So that's why lah kenapa B0 ni tak wujud. Alright? Okay, so in conclusion, our Fourier series of a function fx, yang mana fx tu nanti akan diberilah apa dia punya function. Nanti example kita katakanlah fx tu sama dengan x. So soalan tu dia akan suruh you cari Fourier series of fx equals to x. Macam gitu. So to find the first series of fx equals to x, kita tahu dia punya formula adalah ni. Fx akan jadi sama dengan A0 tambah summation. Okay, semua orang faham kan? This is a simbol untuk summation. Macam saya cakap tadi, kalau 2n sama dengan 1 hingga infinity, maknanya dia akan jadi 2 darab dengan 1 tambah 2 darab dengan 2 tambah 2 darab dengan 3, where value n ni akan berubah. Dia akan menaiklah, ni sama n1, n sama dengan 2, n sama dengan 3 sampai infinity, sebab dia tak specified, dia kata up to infinity. Katakanlah up to 4 je, maknanya tambah 2 darab dengan 4, betul, that's it lah. Tapi sebab dia infinity, kenalah continue. Faham? So yang ni dia akan jadi A0 plus the summation n equals to 1 up to infinity. An, which is the first part, is the cosine series.
an times with cos nx plus with bn times with sin nx. So bila kita expand, kita akan dapat a0 tambah a start dengan n equals to 1 kan. a1 cos x tambah b1 sin x. Lepas tu tambah lagi lah a2 cos 2x tambah b2 sin 2x dan seterusnya. Okay. So meaning to say, yang paling penting sekarang ni adalah untuk you hadam the formula for Fourier series. Formula ni. Where a0 tambah summation from n equals 1 up to infinity an cos nx tambah bn sin nx. Okay, second thing which is important adalah macam mana kita nak cari nilai kepada perkali ni. A0, an dan bn ni adalah constant. A0, an dan bn ni adalah constant. So you need to know how to cari this an, bn dan an. So macam mana nak cari perkali or coefficients, we call it Fourier coefficients of fx. These are the formula. Okay, these are the formula where a0 disama dengan 1 over 2 pi integration. Jumpa integration pun kat sini dalam chapter 4 from negative pi to pi. Kenapa negative pi to pi? Sebab period dia adalah 2 pi. And fx ni nanti don't worry, apa benda fx ni dia akan berilah what is our function fx. Untuk an, kita tahu an ni adalah coefficient untuk cosine series. So that's why kita punya integration adalah from negative pi to pi fx darab dengan cos nx. Kenapa yang ni pi sahaja? We will find out very soon. And then here from negative pi to pi untuk bn pula, kita tahu bn ni adalah perkali or coefficient for sine series. So darab dengan sin x ds. So nampak tak beza? Untuk a0 we use 2 pi, but untuk an and bn is 1 over pi sahaja. Sebenarnya formula integration ni kita boleh simplify untuk memudahkan kita integrate. Okay, we make use of even and odd functions. Okay, so even and odd function ni tak silap saya lah, kita pernah discuss about this dalam chapter 4 engineering maths 1 bila kita belajar about integration. Kalau function tu is an even function, kita tak perlu nak susah-susah integrate from negative L to L, ataupun macam graf ni, y equals to x square. Y equals to x square. Integration from negative 2 to 2, for example, of x square dx. This is negative 2. This is 2. We can see integration from negative 2 to 2 is area under the curve from negative 2 to 2. Dan kita nampak area yang ni, okay, yang saya hitamkan ni adalah sama dengan area yang saya lorekkan ni. Betul tak? This is A, this is A. So since it is the same, so you can just integrate from 0 to 2 x square dx dan darablah dengan 2. This is only applicable untuk function yang an even function. Apa maksud even function? Even function maksudnya kalau kita masukkan fx tu dengan negative x, value dia sama juga dengan kalau kita masukkan dengan x. Contoh dia adalah fx sama dengan x square. Okay, fx sama dengan x square. So kalau you masukkan negative x, gantikan dalam x ni negative x, dia akan jadi negative x kuasa 2. Betul tak? So negative x darab dengan negative x darab dengan negative x, negatif dengan negatif akan cancel jadi positif. Betul? So we gonna get x square. Itulah maksudnya an even function. Okay, apabila kita masukkan, dia akan jadi dia akan dapat balik sama dengan value of fx itself. Satu lagi function is fx equals to cos x. Kalau kita masukkan, saya dah discuss dah pun ni dengan you all. Example A ni maknanya dia adalah even function. Kan dah tunjuk dah dekat you.
Cos X is another example. C ni, GX sama dengan cos X. GX jugalah kita pun. GX sama dengan cos X. Kalau kita gantikan X ni with negative X, we're gonna have cos negative X. This cos negative X, kalau you ingat, the graph of cos X, dia macam ni kan? Okay, which is sorry, saya tersilap lukis graf cos X tu. Kita sapu dulu. Okay, cos X graf dia, kalau you tengok, kita balik ke sini. Ni graf cos X kan. Cos X graf dia ni macam ni. Kalau kita extend dia, okay, balik lah. Kita extend dia dekat 0 kat sini, 2 pi kat sini. This is 0 to 2 pi kan, pi kat sini. So kalau kita lukis graf, dia akan jadi macam ni, betul? So kalau dia adalah negative pi kat sini and then 2 pi, negative 2 pi kat sini, you boleh nampak the graph tu dia akan jadi jauh sangat ni. Okay, the graph tu dia akan jadi, kita extend dia akan jadi macam ni. Okay, nampak tak? So, kalau you nampak ni, so, kat sini, lahai. Okay, kalau you tengok kat sini, maknanya value of pi sama dengan value of negative pi. Sama kan value dia? Okay, maknanya cos pi, dia akan jadi sama dengan value cos of negative pi. Sama juga dengan negative 2 pi. Okay, negative 2 pi kat sini, this is 2 pi. Ni 2 pi ni kat sini sebenarnya. Okay, this is this one and here. So, value dia sama. So, maknanya cos negative 2 pi sama dengan cos 2 pi. So, from here, kita boleh conclude that cos is an even function. Cos is an even function. Alright? Okay. So, that is maksud even function. Okay, kalau function tu even, maknanya kita boleh buat macam ni. Integration from negative L to L fx dx, dia akan sama dengan 2 kali integration from 0 to L fx dx. Alright, now we move to when the function is so-called as an odd function. Odd ni bila f negative x sama dengan negative of fx. The simplest example that I can give it to you is when fx equals to x. Okay, fx equals to x, macam mana graph dia? Graph dia macam ni, betul tak? Only a straight line kan? Okay, where okay, this is y equals to x or fx equals to x. So, kalau you gantikan dengan negative x kat dalam ni, dia akan jadi negative ni duduk depan x, betul? So, dia ibarat negative of f darab x. Fx kita ni adalah sama dengan x. So, dia jadilah sama dengan negative x, kan? So, this is when we call the function is an odd function. So, kalau function ni is an odd function, okay, katakanlah the integration ni fx sama dengan x. This is the graph. Okay, katakanlah saya nak you integrate daripada negative 1 ke 1 x dx. So, ni adalah negative 1 and this is 1. So, you can see area under the curve between x and this is the area. And under the curve between this is the area. So, area ni nanti you akan dapat 1/2. Yang ni pula adalah negative 1/2. So, bila you campur these two together, you akan dapat apa? You akan dapat 1/2 tambah dengan tolak 1/2. So, bila tambah, you akan dapat kosong. Boleh faham tak? When the function is an odd function, bila you sumkan daripada negative 1 ke 1 atau from here negative L to L, dia punya integration will sum up to 0. An example, kalau kat sini, another example is this one, where the graph here, okay, this graph is a sine function. Sine function ni is one example of an odd function. Macam tadi juga, katakanlah saya extend ni kosong kan, ni pi, ni 2 pi. So, here is negative pi and here is negative 2 pi.
I'm going to draw the graph here. So kita akan dapat macam ni, one cycle and another cycle like this. So as you can see, okay, negative pi and pi here. Okay, the graph kat sini kalau you tengok kan, integration, katakanlah saya kata integrate from negative pi to pi sin x dx. So maknanya integration tu adalah area under the curve between x axis and the curve. From negative pi to pi adalah area ni, and 0 to pi adalah area ni. Yang ni definitely dia akan dapat negative of a. Yang ni you akan dapat a. A tu apa? Whatever value lah kalau you solve the integration. So bila you tambah, dia akan cancel each other. Sebab yang ni akan dapat negatif ni. Sebab kenapa dia negatif? Sebab dia adalah bawah paksi x. Yang ni pula you akan dapat positif sebab dia berada di atas paksi x. Okay? So when you add up these two together, it will sum up equals to 0. Okay? So maksudnya and integration of a function daripada lower and upper boundary tu dia just a negative of another side. If the function is an odd function, you tak payah nak susah-susah nak solve the integration because definitely the function will be will turn out, or the integration will turn out to be 0. Okay? Alright, so saya dah discuss about with you with C and D. C ni adalah even function, D ni adalah odd function, A ni definitely even. What about B? B ni cuba kita gantilah nak check. Negative X gantikan ke dalam negative X kuasa 3. So maknanya yang ni dia adalah negative X darab dengan negative X darab dengan negative X. What will you get, class? You akan dapat negative X darab negative X, you akan dapat X square, betul? Darab lagi dengan sekali negative X, so it will give you negative X cube. So isn't it negative X cube ni dia sama dengan ibarat negative of Fx. Kan? Negative of Fx. Sebab your Fx is X cube kat sini. So negative of X cube samalah dengan F negative X. So it satisfied this. So with this kita tahu B ni adalah an odd function. B ni it is an odd function. Okay? Alright, so kat sini satu lagi saya nak bagi tahu dekat you all. Kat sini tak ada dalam nota, tapi I would like to share with you. Kalau kita ada a function, okay, even function, even darab dengan even, kita akan dapat darab dengan even, kita akan dapat even. Okay, di even function darab dengan even function, kita akan dapat even. Kalau even darab dengan odd, kita akan dapat even ke odd? Kita akan dapat even. Kenapa macam ni? You ambil je example. You tahu kan even and odd numbers? Apa even number? 2, 4, 6, 8 kan? Odd adalah 1, 2, 1, 3, 5, 7 is odd number. Even number adalah 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. So kalau even darab even, katalah 2 darab dengan 4 dapat apa? 8. 8 even ke odd? Definitely even. Kalau even darab dengan odd, katakanlah you ambil 2, darab dengan odd, odd berapa number? Katakanlah 3. 2 darab 3 dapat apa? 6. Jadi an even function kan? Tak percaya? 2 darab 5 lah. 2 darab 5 dapat apa? 10. So it's still an even function. Okay? So even darab odd ataupun odd darab even. Odd darab even pun sama. Katakanlah odd is 1, darab dengan even 2, so you will get 2. 3 darab dengan 2 dapat 6. 5 darab dengan 2 dapat 10. So it will turn out to be even. Okay, odd darab dengan even you akan dapat even. Satu lagi finally is, okay, satu lagi yang terakhir adalah even darab dengan odd darab dengan odd function. Okay, odd darab dengan odd function. Odd darab dengan odd akan dapat apa? Cuba test lah. 1 darab dengan 1 akan dapat 1. 1 darab dengan 3 dapat 3. Even ke odd ni? Ataupun 3 darab dengan 5 dapat 15. So even ke odd semua ni, this is all odd numbers. Betul tak? Okay, this is all odd
numbers. So, class, in conclusion, maksudnya kalau even darab dengan even, dia akan keluar even numbers. Nombor 2, even darab dengan odd, dia akan keluar even numbers. Ataupun odd darab dengan even, dia akan keluar even numbers. Only odd darab dengan odd sahaja akan keluar odd numbers. Kenapa ni penting? You will find out very soon. Okay, so we'll stop here for second part of today's asynchronous lecture.